1, 2. Parang manakay girlita eh. Manunuka deh. Hi! Hi! Ginagawa mo? Ginagawa mo? Dek, kamusta naman na experience, Dek? Mama! Mami, sabi daw may pagong daw doon. Ano yung pag... Dito pa yung ano, yung parang inumalit ako. Nagpicture ka din dyan natin. Dito yung ang tinutok ko ng iikot. Suspect. Sweet ice cream. Ice cream again? Nag-ice cream ka na kanina? Come on, pipicture lang kita ulit doon, anak. Dali. Sa ice cream. Hindi doon lang sa ano lang. Dati. Tapos sinakay doon. Wait lang. 1, 2. Okay na. Caleb. Hi. Hi, Caleb. Si Kuya Gab ay gutom na naman. Lagi na lang gutom si Kuya Gab. Kuya Gab, what happened in the elevator? Tapos, nandun tayo, ginandun na natin. Kanina, napapicture. Si Daddy nandito sa baba, tapos si Mami. Kamusta naman ang punta sa ibang lupa? Dick. This is not a dream. Gab. Picture ka, Gab. Hindi na. Wala, baga, RG. Hindi na naman. Punta. Kasi Gab. Maganit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday,